जोटा नवीन पट्टनायक करवा कथा दलर सदस्य मान सीनियर सदस्य परामर्श करवा कथा सी निजे न करी पांड्यान को पर छाड़े पांड्यान सहित आलोचना कर निष्पत्ति नियो पांड्यान तुम जहाँ कर पांड्यान को अनुग्रह करया पाए बिजु जनता दल गोटे कंपिटिशन चलला नेहरू को इक्विवेलेंट मिस्टर वीके पांड्यान एक कथा संतृप्त मिश्र पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक संतृप्त मिश्रंकर एई कथा परे राज्य राजनीति जोर धरिछि कांग्रेस पक्षरु मध्य याकू विरोध करा जायछि मो सहित वरिष्ठ सांबादिक रविदास सर मध्य रहिचंती न्यूज रूम रे सर संतृप्त मिश्र गोटे गणमाध्यम रे निजर प्रतिक्रिया रखुवा समय कथा कहले जे 60 वर्ष परे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत पई कोन करिसंती ता अपेक्षा पंडित नेहरू को पई कोन खराब हेछि ताकू नै जो बळी भाबे चर्चा होछि ठीक सेही बळी ओडिसा रो राजनीति रे हमें पंडित नेहरूंकर इक्विवेलेंट मिस्टर पांड्यान को पाइछे एवं तांकू नै गोटे चलेछि अर्थात मीडिया रे तांकू नै अनेक कथा होछि एवं राजनीति चलीछि जाको कांग्रेस पक्षरु विरोध करा जायछि पीसीसी सभापति भक्त दास तीव्र प्रतिक्रिया रखिछंती क्षमा मागिया पई मध्ये कहिछंती मु आपन जाना चाहिए जे एभली गोटे तुलना केते युक्तियुक्त भारतर प्रथम प्रधानमंत्री सहित वीके पांड्यान को तुलना करवा इक्विवेलेंट बोली कहवा देखो संतोष मिश्र को मो जने पाठ पढ़ा लोक से पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट राजनीति विज्ञान छात्र तांको बापा भी राजनीति विज्ञान प्रोफेसर थे तेणु नेहरू विषय इवन जिते से पाठ पढ़ुले से नेहरू विषय पढ़ी से जो समय पाठ पढ़ुले से नेहरू कथा नेहरू फिलोसफी जोटा कहती नेहुरियान यहाँ से युवक मान भितर शिक्षित लोक मान भर बहुत जोरे थी रहा स्वाभाविक जानी से कथा कहीं कहले मुझे पारि कि जड़े अज्ञानी लोक नुहति जड़े ज्ञानी लोक पॉलिटिकल साइंस पढ़ी जानी नेहरू देखु नेहरू केवल तो भारतवर्ष प्रथम प्रधानमंत्री थे बोली आप खाली भाविया भूल हम आपण जे स्वाधीन संग्राम भितर समस्त कहते से प्रधानमंत्री गांधीजी करदे कि प्रकृत सरदार पटेल प्रति समर्थन थिला ये अनेक कहते से किंतु महात्मा गांधी बहु पूर्व से प्रधानमंत्री बार बहु पूर्व कही जे नेहरू मोर उत्तराधिकारी हे नेहरू भारतवर्षर प्रधानमंत्री हेबा एभली संकेत से 1947 भारत विभाजन समय नुह तार बहु पूर्व महात्मा गांधी कथा कही ताकू सरदार पटेल भी जानी सरदार पटेल अति घनिष्ठ थे महात्मा गांधी एकदम ओबीडिएंट बड़ी सब कथा को मानुले बयस नेहरू बड़ थे किंतु गांधीजी कथा कहले नेहरू खाली राजनीतिक पृष्ठभूमि बड़ कथा स्वाधीन संग्राम आप देखिए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया फादर मॉडर्न इंडिया आप देखिए स्वाधीन संग्राम यदि सबुठ बेसी वर्ष किए जेल जाइए रेकर्ड खोजा हूँ 12 वर्ष 11-12 वर्ष तेणु से समय एक्टिविटी कार्यकलाप पछरे गोटे राजनीतिक दर्शन एवं गांधी जहाँ चाहते से धरण भारत गढ़िया भितर गोटे निष्ठा से देखीते बोली कहते प्रधानमंत्री जहाँ कर तो गला कि सी जहाँ कर अनेक जी निंदा कर संपूर्ण विषय कथा कहला बेले आप यदि कहे परोक्ष सी देखा जाए से बीजेपी की निंदा कर बीजेपी जी बराबर नेहरू निंदा कर चली ये देखा संपूर्ण मिश्र वक्तव्य जरिया पांड्यान को संगे आनी बोली से निंदा कांग्रेस पाला कृत अबा स्वाभाविक किंतु से कौन कहना चाहते से भर्चुआली कौन को बीजेपी की निंदा कर ये बीजेपी नेहरू विषय जहाँ कहूँ ठीक नहीं
ठीक से भली बीजेपी एठी जहाँ पांड्यान को नहीं चर्चा करूची बोली बीजेपी ने पांड्यान चर्चा पांड्यान को नहीं बीजेपी का चर्चा करू पांड्यान को तांको निज दल भितर होउची दल बाहर भी होउची शुणु पांड्यान को लेकिन जोटा होउची आपण संतोष मिश्र जले राजनीतिक पृष्ठभूमि सीधा लोक हठात गला निर्वाचन आसिले गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हारिला परे मध्य जेतेबेले तांको ए दायित्वटी मिलिला पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ता परे मध्य तांकर देखा दर्शन मिलिलानी पांड्यान को नहीं जो समय विवाद है से समय नथिला जे समय गणमाध्यम चर्चा कला जे संतृप्त मिश्र कुआडे गले पांड्यान भूमिका कहीं पछपटे रोची बोली लोक कहते जिते संतृप्त मिश्र को दायित्व दिया राजनैतिक कार्यक्रम रे नवीन बाबू को साहाय्य करने से सामना को आसिले सामना को आसी हठात नेहरू सहित पांड्यान को तुलना करदवा नहीं नहीं सी निश्चित भाव में सी जो आसिले बीजेडी की आप निश्चित भाव जानवे से सबुठ बेसी भूमिका जदि क्या तो निजर इच्छा अच्छी पांड्यान भूमिका से जो कम भावुं बहुत भल कम कर सरकार रे इनफैक्ट कार्यधारा देखिकी उत्साहित होती बृहत जो कंपानी थे जो संस्था थे तार कम गुड़ा करे विभिन्न कारण सर जो आईएएस ऑफिसर दायित्व रे रहिला परे मु साधारण कथा जानिया पई चाहिबी जे अतनु सभ्य सचिव सुजाता कार्तिकेयन वीआरएस नेला परे तांको प्रशंसा करते सुभाष सिंह को कथा कहतु बाकी जो बीजेडी नेता माने वी कार्तिकेयन पांड्यान प्रशंसा करुछंती जने आईएएस ऑफिसर जार दायित्व होची भारत प्रति एवं समाज प्रति बा ये देश गढ़िबारे कोबली साहाय्य करिवे राज्य शासन व्यवस्था को कोबली आगु को नेबे प्लान एंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करिवे सी गोटे बड़ विराट काम करचंती तांको पई एते सब उन्नतिकरण हिची जो बली भाबे सुभाष सिंह मध्य कटक प्रसंग रे कहउथिले याकू आपण को दृष्टि रे देखंती जड़े आईएएस ऑफिसर कोन काम करन था से सुनती जे तेबेले से मुख्यमंत्री को सचिव थिले सो मुख्यमंत्री को अधिकार बल से अनेक कथा करुले आ मुख्यमंत्री जो नवीन पट्टनायक जो पीरियड मुख्यमंत्री रहे से एब्सोल्यूट लीडरशिप किसी द्वंद्व ना प्रतिवाद ना भिन्नता ना एवं ब्यूरोक्रेसी भल भाव जानते जे नवीन पट्टना होती एकमात्र नेता जहाँ निर्देश कारण पक्ष मैंडेट अच्छी से मैंडेटा से खसई देते भिके पांड्यान पाखक सो भिके पांड्यान से बड़े अनेक कथा सरकार को जो कथा कहते से इफेक्टिवली अनेक कथा करते सरकार कौन से राजनीतिक पृष्ठभूमि ना राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं राजनीति दायित्व दिगला कौन है दल डिजास्टर हो गला दिए क्रमागत 5टा निर्वाचन जितुला जो दल जो नेता नहीं दल निर्वाचन हारीगला निर्वाचन हारिबार मुख्य कारण भाव में आप जेकोसी बीजेडी समर्थक को पचारतु तादर 90% लोक निश्चित तुमको कहे जे भिके पांड्यान ए दल को बा सरकार को जो भाव नियंत्रण कले नवीन पट्टनायक पक्ष हो जो भाव हो सेटा ही दल विपर्जय वरिष्ठ नेता माने बीजेडी समान कथा कहते ग्राउंड लेवल रे पर्यंत लोक कहते संभवतः विजु जनता दल एबे भी पांड्यान प्रभाव रे रही पांड्यान ही चलाउछथि तो सीधा सड़क पांड्यान को सामना को आसी यार जवाब दवा बीजेडी वरिष्ठ नेता कह सारी नहीं नहीं से तो नवीन पट्टनायक कहली से ना दल दल नथिले आप जहाँ कहले जदि नवीन पट्टनायक जहाँ को राज्यवासी बा विजु जनता दल संपूर्ण क्षमतार अधिकारी करथिला मैंडेट पछरे थिला सी यदि साधारणतः मैंडेट ट्रांसफर हुए तो सी जने मैंडेट से जने ऑफिसर में जब ट्रांसफर करदेवे सी इफेक्टिव हे सरकार बाध्य से ही मु कहूँ विरुद्ध सरकारी रे अनेक कार्य मु पसंद करेनी किंतु सरकार रे से थिला बेले जेहेतु नवीन पट्टनायक मैंडेटा को सी उपभोग करुले से सरकारी कार्य आप देखिए भारी इफेक्टिव थे सी जोटा जहाँ को जवाब दौले जो कार्य करने से कार्य होता जहाँ कहते ना ना जहाँ कहते हाँ जेहेतु पावर रहउतला से इफेक्टिव होते से किसी मारिबार लोक नुहति कारण से जिगाटार पोजिशन टार अथॉरिटी जहाँ से अथॉरिटी जनरली गोटे कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट रे जो व्यवस्था थाए सेटा बीजेडी सरकार नथिला सबु सरकार एंटायर क्षमता जनक पाखे केन्द्रीभूत होता से नवीन पट्टनायक एक से नवीन पट्टनायक से क्षमता बल भिके पांड्यान गोटे इफेक्टिव जना पड़ा कि भिके पांड्यान से सरकार इफेक्टिव है कि दल राजनीति बसले कौन डिजास्टर है देखु
ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ଆଗରୁ କରୁନଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ହୁଏତ କାମ ସେ ଦେଖିଥିବେ କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ତାଙ୍କୁ ନେହୁରୁ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କାଲି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନେହୁରୁ ନେହୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ନେହୁରୁ ଗୋଟେ ନେହୁରୁଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରାବର ପ୍ରତି ମାସେ 2 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ବା 4-6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି এইভাবে ভাবে ନେହେରୁଙ୍କ ଫରେନ୍ ପଲିସି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଜ ଏ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ସେ ରାଜନୀତି କେବଳ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ଚଳ ଯିଏକି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ଗଢିବା ପାଇଁ କଣ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଦେଶରୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦରକାର ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଖାଇବାର ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସେଥିରେ ଦେଶକୁ ଗଢିବାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଇଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଢିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫିକ୍ସ କଲେ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କେତେଗୁଡା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଢି ଦେଇଗଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଏବେ ବି ରହିଛି ଯାକୁ ଆଇଆଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଆମ କୁହନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁହନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫାସିଲିଟି ସବୁଥିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଲି ଗଢି ନାହାନ୍ତି ଏମ୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବୋଧେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଗଢି ନାହାନ୍ତି ସରକାର ଭିତରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ହବା ଉଚିତ ସରକାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଫେଡରାଲିଜମରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ହବା ଉଚିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବୟାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବଡ କରି ରଖିଛି ଏକ ତ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ସିଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଏତେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ହିସାବ କୋଉ ହିସାବରେ ସନ୍ତୁତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଢୁଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ କିପରି ଭାବରେ ନେହୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଦେଲେ ଆଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁନୁ କି ଯଦି ଗୋଟା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ଟିକେ କହିପାରିବା କି ତୁଳନା ତା ସହିତ କିଛି ଅହିଂସା ଦିଗରେ ଇଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବି କାମ କରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଦଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି କହୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଟା ହିଁ କାରଣ ସେ ଆସିଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡିକି ଆସିବାର କାରଣ କଣ ବିଜେଡିକି ଯଦି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆନୁଗତ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଳରେ କହିଲେ ସେ ଲୋକ କାମ କରିଛି କାମ କରି ସରକାର କରିଛି ନା ରାଜନୀତିରେ କଣ କରିଛି ରାଜନୀତି ଦଳଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡି ଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯାହାର ଗାଁରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଳଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଏବଂ ସେ ବୁଡେଇ ଦେବା ପଛରେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଥିବ ଆମେ ଅନେକ କଥା ବି ଜାଣିନେ ଯେମିତି ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡିଲା ଯେମିତି ୱାକଫ ଘଟଣାରେ ଜଣା ପଡିଲା ଶେଷକୁ କଣ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋଟ କଥା କୁହାହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଲଉଥିଲେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ପରେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଏକଥା କହିବେ କି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଶୁଣି ଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଫେଣେଇ ଦେଲେ ଆରେ ନିଜେ ଆଗ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ହେଲା ନିଜେ ଯାହା ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷଟା ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉ ସିଏ ବରାବର ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିଟା ଆଜି ସିଏ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭୁଲରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭୁଲରେ ସିଏ କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେଇଗଲା 14 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ହାତ ପାପୁଲି ତାଙ୍କର କଟାଗଲା ବିଭତ୍ସ ଘଟଣାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ମୋ ସରକାର ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ କଥା ଅମାନୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେଟା କହିଛନ୍ତି ନା
ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଖୋଜିଲୁ କିଏ କଲା कांग्रेस ଏବେ କହିଲେ ସରି ମାଗିଲା कांग्रेस କହୁଛି ସରି କୁହନ୍ତୁ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ତୁଳନା ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସି ଭୁଲ ମଗାଇବ ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୁତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିଚାରରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସମ୍ବୁତ ମିଶ୍ର ରାଜନୀତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ କେବଳ ମୁଁ ଆଜି ମିନିଷ୍ଟର ବା ମୁଁ ଆଜି ସରକାରରେ କଣ କରିଦେଲି ସେଟା ବଡ କଥା। ମୋର ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମୋର ଯଦି କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର କୁ ଆପଣ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ହେଇପାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ବା ଅଥରିଟି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ସେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ ସରକାର ପାଇଁ କାମ କଲେନି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ହେଲା କଣ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟା ଏଗେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ନେତା ସେ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନର ନେତା ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ଆସି ତ ଗଲା, ନବୀନ ସେଠି ତ କରିବେ କିଛି, ସେ ତା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଯେହେତୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବା କଥା, ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର ସଦସ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା, ସିଏ ନିଜେ ନ କରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ବାହାରେ ଥିଲେ, ସେ ତ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କାମ କରିବାରେ ହୁଏତ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଦେବେ। ସିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ, ମୁଁ କହିପାରେ। କାରଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତ କାମ କରିବ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ବିକାଶ କାମ ହେଇଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5-7 ବର୍ଷରେ। ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେତ ନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ବି ତ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ। ଏଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାହିଁ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ଦଳକୁ ତ ହରେଇ ଦେଇଗଲେ। ଯଦି ଦଳ ହାରିଲା ତାହେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ହାରିଲା। କାହିଁକିନା ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ, ଆପଣ କେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କୋଉ ଦେଶ ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ କରିଦେବ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ହେଇନି, ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା। କାହିଁକି? ଓନ୍ଲି ବିକଜ ଅଫ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ संतृप्त मिश्रंकर एभली एक तुलना करबा पंडित नेहरू सहित वीके पांड्यान को तुलना एवं परवर्ती समय राजनीति को बड़ी भाव कथा को नहीं होउछि कांग्रेस पक्षरु भूल मागिबा पाई बा कांग्रेस यहाँ को जोरदार विरोध मध्य करुछि भूल मागिबा पाई मध्य दाबी करुछि। यार भितर आमे मध्य ए प्रसंग रे आलोचना करथुलु। वरिष्ठ सांबादिक रवि दास आम सहित थिले एवं से कहउतले जे कोथि पाई एभली एक अनुगत्य प्रकाश करबा पाई जाई बा संतृप्त मिश्रंकर एभली गोटे तुलना केते दूर ठीक केते दूर भूल है तमाम दिग विषय आमे न्यूज रूम रे आलोचना करथुलु। आशा करूछि आपन के वीडियो भल लागिथिबो एवं आम सहित जोड़ी रहबा पाई आपण माने वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु।